Tunaisha kushikia masauti ya Mungu ya mingi hii mashiku ya mwisho. Tunaamini kusema itafanya yenyewe ambayo Mungu aliitumia. Tunaamini kusema italuria bule kwa Mungu, lakini kazi ya Mungu itaonekana. Hii mashiku ikunenda ni kumwisho, na imangaribi na kesho asubuhi, na hii mamkusanyiko itamalizika, na tutaona hii miezi kunakuya kile sauti ya Mungu ilifanya hakika ile litimiza, na tunaamini ya kusema ni mapenzi ya Mungu kutulurisha kuvile bilikuwa kwa mwanzo. Haina tu mkusema bule mkino au kufuatana bule na neno, lakini mubya kweli mu maisha. Njuu kuneno kuna pashi kuongezeka roho na uwezo ya Mungu, njuu kuipa ile neno bujima na kuyeka ianze kuishi ikwe maisha muyetu bumuntu na mbele za macho yetu. Leo mirependa mukifupi niseme yule maisha ya bwaminifu na Mungu, na shebote tunayua kusema kuishi mukiro ni paka kama tukuna mushiriki na Mungu. Paka vile tunapashi tunekalaka tukuna pumujika pa dunia, njo kusema tukunaonesha sisi tukubajima, njo paka vile na mukiro tunahitaji atmosferi ya kimungu, njo nafsi yetu ishi. Tunayua kusema Mungu alimuonesha Abrahamu, alimuonesha Adamu, sema shiku mutakuria mutakufwa, na lufu lwa kiro loribabamba pale pale, lufu lwa mwili lorikawia kukiloko. Nisha kuisema kashiku moya, mimi litaka lufu lwa kiro na lufu lwa mwili bifike pamoja. Njuu kama tunapashi kuendelea na kuishi mubumuntu ile saonesha kufa mukiro pale ni mangaiko tu, haina maisha. Lakini Bwana yalisemaka milikuya njo kumipa bujima, na bujima mutele yote, na ile tunayamini na moyo wote. Tunamini kusema Mungu anaweza kuleta kupita ile shetani ya riba, ile tunayamini na roho yote. Na wakati Bwana kunasema mite milurishi yaka miaka ile ababa mpanjo barikuria, ile ni hakika 100%. Kufuatana na Joel 2:25, na mwile mandiko banandika masauti ya mzuri kusema na mwile wakati mutakuria na mutajiba na mutashukuru jina la Bwana Mungu wenu. Ni mu Joel 2:26. Wakati kumbi Mungu kama anaanza kulurisha pale, Mungu analeta nikisema vyakula binapashi kwanza kupatikana na kuanza kusifu jina la Bwana Mungu wetu. Amina. Muima ubiri ya ndugu Branham, eske maisha yenu inastahili injili? Ndugu Branham yako nasema, mweba minifu munapashi kuya na beni kupatana mushiriki ya upekee na Mungu, juu mkwe batoto ba Mungu ine mifai mbele bakuzale. Inafai Mungu akuzale, inafai akwe baba yako, juu weye mkwe na mwe watoto yake, juu ni paka batoto yake banome na banamuke, juu bale benbene kukolewa aina kwa kwenda kwabu kukanisa, lakini sawa batoto banaume na banamuke, ile inekalake unafanika paka mnamna moya bule. Ni kusema paka muii paka banakuzala kipya,
ni paka kama unazalikwa kipya, njo unakuya mtoto ya Mungu. Ni njo mwile namuna tunakuya batoto yake banume na banamuke. Tunaisha kushikia hii mara mingi, na ile aina kusema atukuione. Sasa tunapenda tulichunguze shebenyewe kile sauti ya Mungu inasema, kusema kipimo sauti ya Mungu, paka vile Paul anabanjikia ba Korintien, mujichunguze mwe benyewe njua kuyua kama mko muimani au hapana. Ni 2 Corinthiens 13 verset 5. Tunapashi kwanza kujichunguza pawe moya njuu yuwe kama mko muimani au kumkutokuamini, au uko mkutifu au mkuvunja sauti. Kama uko na kupatana, uko mushiriki na Mungu au hapana. Hii sauti ilinigusa sana. Mwe baminifu, mnapashi kuwa na upatanisho, mnapashi kuwa Mungu akuzali. Kisha anasema mwe mahubiri, Mungu, niko hapa mbele ya makutano, ninanyangula mikono yangu, fanya munamuna niishi munamuna kupendeza. Amina. Ima sauti yako ikwe masauti yangu, na nifikiri mumoyo wangu, kwa mumoyo wangu na mawazo yangu. Ingisha maamri yako mumoyo wangu na moro yangu, kusema mu mawazo yangu, njoo minapenda kukona. Tuko na vumbula mukimukani ni masauti ya upana iko natokea munafsi, aina masauti ya yulu tu. Sawa, alikuwa kadisha kuonesha biote. Hii nambatana na ile Paul alioneshaka ba Philippiens 3. Kusema aina kusema menesha kumushika, aina kusema menesha deja kufika kukamilifu, lakini kuna kimbia, kuna mufuata juu, na mimi nesha kushikwa na Kristo, na niko na sabu bya kumukongo, niko na tazama bile biko kumbele yangu. Iku Philippiens 3 verset 12 na 13. Na hii mamukosaniko inapashi kuwa na kifuguzio kimoya bule, hata kama atupate mavuno hapa sasa. Hii mamukusanyiko inapashi kuwa na kifuguzio moya, kusema mbeko ya mzuri ya sauti ya Mungu ituliotesha, kisha mwisho kutonekana mavuno ya uwezo ya kumpendeza Mungu. Amina. Kukutana bintu mbili au tatu bile bya kila muntu palwake, byako, byangu, byetu shebote sawa batoto ya Mungu. Juu mara mingi tukuna labisha atmosfere pasho kushituka, mara mingi tukuna lamusha mamakelele pashoshe kupenda, mara mingi kukukutana tukunileta tu ile saa atufanishiemu. Ile saa ilikuwa ya mafaa sana, kumbi roho ya Mungu ituongoze na tushitende kutenda tu, kisha njo tuanze kuwaza kisha, lakini mbele tuanze kutangulia kuwaza kisha njo tunatenda. Na ni ya mafaa mbele sana kuikala kimya mara mbili mbele wa kusema mara moja. Na hapa ndikubirana anaendelesha na kusema mushingie mububishi hata moya, mwende mbali na kukokotana kote kama muntu mu makutano anakonesha. Sikunayua ule na ule barisema hivi, barisemaka hivi, barisema vile. Huyu frere wa hivi alipashi kuwa na aya. Kama na wewe unampa mashikio na unasema eske njoo vile, eske ni bya kweli, na unafungula mashikio yako kuile kikwazo, mbipale kebange
juu Roho Mtakatifu haina pa ile fwashi ya buchafu ya vile ya zambi. Mule Roho Mtakatifu anekalaka niene kuyala na butakatifu na usafi, aiwazake kukibaya taki moyo na ifanyike kibaya taki moyo, lakini inamini yote, inavumilia yote na iku mvumilivu. Amina. Hapa abaoneshe bule ule kunasema mambo kapeleka mambo kasupurisha, lakini na bale au ule na ye nikune misomea vile banandika ule na ye wakupokele kunasema njoo vile ule kunasema kasike njoo vile bya kweli mambo ilifika mwile wakati nikusemonisha kufungula deja rishikio yako, na kama rishikio kuwazi nikusema ile masauti tengia na sauti yote ni mbeko, sauti ya Mungu, sauti ya muntu, sauti ya shetani, sauti yote ni mbeko, na aikalake bule kuna shimamia pa mashikio. Kama masauti ya bantu iliweza kubakiria pa mkichwa pale hatuwezi kusema, lakini aibakiri yake mkichwa, lakini kunenda na moro aibaki yake mwazo au muro ikunenda mule mupana ya moyo mule unateka mashikio kumambo moya na unakuwa sasa mtumwa wa ile mambo, na pala kuna namuna ya kuichomoka mwile mambo. Na hapa bane tusopesha mushingie nikusema mushiritumbukizi mu mambo atamwa mububishi mu mashimango atamoyo. Kama kuku muntu mwa mkanisa anakufuata anakonesha unayua huyu au ule alikonesha hivi alisema hivi, huyu frère wa hivi alipashikwa na aya. Eske atukwesika mpango kusema kuanzia leo kama muntu anakuwa kwako na anafungula yake kino na anaanza kukonesha cha kwanza deja juu ya mambo ya muntu mwingine, umoneshe kumbi pale haya yako. Na sema njo ile nduku Branham anasema pa page 26 ya mahubiri, eske maisha yako inastahili injili? Munaweza kuwazia kusema una nguvu jua kushikia biote, utashikia masaa, utashikia bia mingi sana mwile masaa. Niko nimeonesha ile kunashikia hata minute kiloko au taitulaka bupeshi kutapita mienji na mamieji tabita kubakiria na bilo kunashikia mu masaa na ile mambo ulishikia miaka na miaka, ile mambo haitakuachia fuashi bitabakia bene kukulamata. Munayua ni nini minataka kumionesha binabakia bene kukubamba na aute biacha. Banasema hapa na mambo ya majamaa mushikokotane kama kuku mambo inanza mjamaa mushikokotane njo paka vile na mkanisa na mkanisa njo vile anaenda kwa nkambo, anaenda kwa boti bala anapashi kuonesha mwile mambo yake, kisha anaendelesha kusema hapa mushikokotane juu kishilani kinazalaka kishilani, makari nazalaka makari. Ule muniremu ule ule anakalaka kasirani ya mbamba ekuna uzunisha Roho Mtakatifu atatoka juu makari nazalaka makari. Shebotele mambo tunesha kuyonaka. Sasa inafai bibintu kutukumbusha abyo. Hapa banandika banasema hapa ni kupitia hii njo bantu bote batavumbula sema Mungu banafunzi yangu kama munapendana bamoja na bengine fatana na Jean 13:25. Mapendo ni tunda ya Roho Mtakatifu. Kisha hii anenda mala mwa Efesiens 4 tutaluri hapo na shei. Kisha momandeko ni unaendelesha kumisome munayua kusema
mulifanyika upya juu mufanane na mumbaji wenu. Munaiwa kasema muko na ile mifano yake ndani yenu. Hakika muko na ile mulipatana na bantu bale munapenda kwa nabo tukuikala nabo. Pengina uyo njua nini ni bantu bale beku tuba bien bale uku nashikia tu beku na kuvuta beku na kokota muri onja isha kumifikiaka. Unapenda tu ubakie na bale bantu uikale tu nabo juu kuko atmosfere moye kunatoka katikati yabo maisha yabo masauti yabo na muna yabo kutembea ya kuishi biote ni bya kupendeza. Kisha muripatana tena na bantu bengine nabo bale au pendaki tu kupatana tena nabo bo banekalaka beku nasema paka mambo ya mubaya au mambo ya bantu bengine bo banayala paka na mashimango njua bengine paka makritiki. Aba bantu tuisha kubaonja bote mbili, lakini hapa sasa hatuwezi kuwaza paka bengine. Hapa sasa mimi napashi kuwaza mimi moyo na wewe mwenyewe kuwaze wewe moyo. Aba bantu bengine bote banisheka je kama mimi napatana nabo au kama unapatana nabo. Eske banikalaka bekuna onja ile nkunji ya kwanza au ile nkunji ya baba pili sema bantu bazuri au bantu bali nafai kubakimbia. Tunapashi kusahabu mbele kuona bantu bengine tubebe sauti ya Mungu sawa rikalashi mbele ya macho yetu. Juu mina wazia hii mama ubiri bali yubiri ilikuya ni njuu ya maisha ya mwaminifu ni ya mafaa sana sawa mama ubiri yote yulu ya neno la unabii. Juu itatusaidia nini hii mama ubiri yote yulu ya unabii kama muyetu maisha kuishi kufanya munamuna Mungu afanye mwalete mwebi bintu biote ibi. Mini ndela na kumisome bali bantu bavila ukalaki unijishikia lezi ataka mabe unaonekana sani babole lakini banekalaka bekuna leta paka beku na zala atmosferi ya mubaya bintu bile Mungu na wazi bile Mungu nafanya matendo yenu na bile Mungu nasema bikuna zalaka atmosferi moya hivi kumbi basi ila atmosferi ni ya mzuri au ni ya mubaya na ni mutele ya roho njo bikuna tokea mkinu na pale apana asema kulandana au kuvuruka ni mutele ya roho njo kinu inasemaka. Bantu banaweza kuwapa pole sana bekuna cheka pengine ekuna unamuonea tu asema ekwa kuturizana biote bile abikonte ulizo ni ii na jibu tena ni ii mchemu moya amwezi kutoka maya butamu na maya buchungu. Hata kama unaweka musukari ya mingi sana buchungu bupaka nasikilika mwile mai, lakini tunaweza kumshukuru Bwana vile anapenda kutufanya shei, vile anaweza kutufanya shei na ile atafanya njuu yetu tutakuwa bantu banageuka banafanana na Yesu Kristo. Jo tunamini kusema Mungu kunafanya mambo moya ya kushangaisha ya mzuri kabisa, lakini inafai atmosferi ya mzuri mbele yangu maisha na muyako. Kisha ile atmosferi mzuri katikati yetu na tunapashi kupata mazungumuzo ya mzuri ya kusimulia bizuri njuu tushizale mamambo na kukosana kuzala hali ya kukosana ile itafanya munamuna tunaanza kushindwa kujivumilia. Pale Mungu anekalaka panekalaka kupatana kwa kimungu pale banashikianaka pale huyu anashikiaka mwingine atashimoneshi pale peku kupatana kwa kimungu
muro yako na muyangu, pale tutaanza kushikiana na tutamushikia Mungu na tutashikia bile bandu yetu bengine tuonesha, na pala kuna ushikiana mbaya. Na hakikishwa kwamba shetani eku mkushikia kote kubaya, na tujulize bule ulizo, lakini tunayo kusema kushikia kubaya sana kwa mingi. Muna tunaweza kusema mkushikia mubaya juu munatoka ibi bintu binakuya binaribika mwihali, lakini kila mara ni shetani nje kumwile michezo yote. Lakini pale peku Mungu panekalaka ni sauti ya Mungu, pale panekalaka kushikia bizuri sauti ya Mungu, na panekalaka kushikiana mzuri. Na hapa ndugu Branham anaendelesha na kusema mushikokotane na bengine, na tamu majama sawa vile milisema, mapendo inazalaka mapendo, makari inazalaka makari. Hapa ibi bintu mbili bani biandika biene kufuatana. Kisha anafikia pale Bwana yetu alisemaka, na anasema mirimipa mfano juu mufanye mwanze kufanishiana vile miri mifanishia. Ikumu Jean 13 verset 5 mu verset 15 tuliona Bwana alitupa mfano juu tufanye, tuanze kufanishiana vile ye alitufanishia. Nini kuandika mu Jean mu Injili ya Yohana sema ripenda bake na mapendo ilimpita. Jean 13 verset 1. Mapendo haite shaka kufatana na Jean 13 verset 1. Mwe Corinthiens 13 verset 1. Kisha Frère Branham anafika mu majaribu yake, na ile shetani alimkaribia mu wakati ya majaribu. Anasema kisha Mungu kisha kunisumburisha, shetani alipambia paka pale na alinyonesha, sema wewe ulianza kusema kasema Mungu ni mwema, sasa angalia mwema wako yewe ashikushituke malalamiko. Aliomba adidia ashikupate majibu. Kisha anasema mu mahubiri shetani anamuonesha ulifanya bibliotebi, sasa hapa ituri yako inene ile sa ulianza kuonesha hapa bengine bote bamini kwa huyu munganga mkubwa, kwa huyu mtunzaji mkubwa. Sasa paturi yako mtoto wako yule kuna kufa kule, sasa yeye ashikushikie. Sasa alimuonesha mambo yote, munayua mwisho. Napenda nimisomee. Kisha shetani kumfika kumwisha kunyishuntia bile biote bile, nasema hapa milisema shetani mbali na mimi. Amen. Ilikuwa nini? Muro ya ndugu Branham, mambo ya Mungu ilikuwa ni kubamba mzuri kabisa, ilikuwa inesha kwa kipande ya yake maisha na mamambo na majaribu hata mubaya jii haikuwezi kutosha munafsi yake ili Mungu alikuwa kufanya mu. Amen. Mina wazi na shetu na usikuseme ile mambo moya moya ili Mungu alifanya ndani yako ndani yangu. Nishiseme ili Mungu alifanyisha kupitia wewe au kupitia miku bengine, ili inaweza kupika bule ginesi kwa paka ya inji. Niku nasema ili Mungu alifanya munafsi yako na muyangu. Hakuna muntu hata mwanaweza kutunyang'anya yu. Na tunayu wakati Mungu alinaruhusu shetani ampike Yobu, alimwamuru alimuamuru, anasema ushiguse kwa nafsi yake. Amen. Aliweza kuvunja biote
bilikuwa naye na mwili yake yenyewe, munamuna likala mumaivu, lakini adui akuwezi kubamba nafsi yake. Nafsi yako, nafsi yangu ilikombolewa kwa damu ya kondoo. Amen. Na ile shetani alivunja, ila aliharibu, ila alihalabisha pembeni yako na yangu, ile haiwezi kugusa nafsi yako wala yangu mie. Hapa kintu mwa kinasema muro sauti ya nguvu au ya chini, unasema mimi najua kwamba mkombozi wangu ni mzima na atalamuka wa mwisho kumwisho wa masiku. Haleluya. Na Yobu alisema hata kama mwili yangu yote naoza nitamwona Mungu. Ilikuwa ni nini? Ni ile Mungu alikuwa anesha kufanya munafsi yake. Haleluya. Ndugu Branham anesha hii habari ya majaribu yake na ima sauti, hata kama uniniweka unanipeleka mungena, mimi tendela paka na kukupenda. Juu kukintu kimwa kinini bamba kila kinyache akinyache. Haleluya. Kintu mwa kinesha kunikamata, ni kintu kanigine nikamata, ni kintu kanikinesha kunibamba, ni mkono ile mkono yako ya ile litoboka ili kubamba we na mie. Mapendo ya Mungu ilitoka paka vile Paulo alisema, tulisema mu Philippiens 3, sema njumi nesha kushikwa na Kristo. Amen. Ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Aina she tulimupenda, lakini ni yeye ndio alitupenda kwanza. Aina she tulimutafuta, ni yeye ndio alitutafuta kwanza na alitupata. Muima ubiri Mungu bintu bya mingi sana bile inafai tuchunge muro. Kwangu mie yote ile ni nyangaria na we ile yote na kuangaria. Hapa anaendelea kuna sema yule hali ya kanisa, na ni unasoma kama kwa mfano banamuke bananza makelele au fujo mu makutano juu ya mama ya mabili balisumbira kwa telefoni. Eski ili maisha inastahili Injili? Kama muntu anakabula makutano, analeta fujo katika anakusanisha bantu, eski ili maisha ili inastahili Injili? Hii tukuna ubiri? Jibu ni mwepesi sana, lakini nous vivons en effet dans une période. Juu tukunaishi mwakati mule Mungu ashakweka usawa yake, lakini ni paka babinti ya Sayuni, ni paka manafsi ya byakweli ya rusi njoo itati iyo usawa ya Mungu. Aba bengine lwabo bote abataishituka na abatawezaka kuitii. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Abatawezaka kuitumikia. Juu ya nini? C'est inexplicable. Hakuna namna kuwezi kuifasiria. Hapa wanasema kisha Les frères ont été omis. Banduku tulibasabu pengine balikuwa mkaji mishiwe, lakini inawezekana. Lakini dada, muikubali Mungu ashikupendi kumiteswesha, alipenda kumionesha njia juu na mwe mukwe baraka. Animitakia bizuri, anetutakia shebote bizuri. Shebale tulimwamini. Hapa peku bintu bine nafai tusome. Ima mahubiri Mungu nayo kuma nyumba yenu, munaweza kuisoma na kuona
yote ile banasema kwangu mie. Je veux tout simplement lire encore. Mitasoma tena iandiko. Un chrétien, Mkristo ni muntu ula anafanana na Kristo. ne peut être chrétien Hakuna muntu hata mmoja anawezi kulita Bukristo mbele ya Kristo akwe kari mbele ndani yake na kuishi maisha yake kupitia wei. Kristo manifeste sa propre vie. Ekunaonesha, ekunaishi maisha yake ndani yenu. Na Mungu nafanya mambo moya moya ile Kristo alifanyaka. Nous avons à nouveau un Hapa désir. tukutena na amu muro yetu na tukunasema, oh Mungu, Voici la mesure. njo kipimo hiki. Mukristo Personne sans ni muntu ule anafanana na Kristo. certainement pas que nous nous Maana ya hii revêtions anasema tuvuale mango ya zamani ile banaanza kuvualaka, tuache ndevu ikomee au tuanze kutembea na masandal. Bantu bote banaweza kubifanya, haina bile, haina bya inji, lakini ni ndani muntu ule anafanana na Kristo. Juu Kristo anekariria ndani yetu. Que disait frère Branham, Ndugu Branham alianza kusema kanini mu mahubiri moyo, nous n'aimons pas peut-être être rappelés. atupendake batukumbushe ile mamambo, lakini alisemaka, asema kama roho ya Hitler En moi, iku ndani yangu les œuvres qu'il nilipashi kufanya bila alifanyaka. prit de Beethoven Kama roho ya Beethoven ilikuwa ndani yangu nilipashi kufanya bila Beethoven alifanya. Kama roho ya Shakespeare ilikuwa ndani yangu nilipashi kufanya bila Shakespeare alifanya. Sasa anasema kama roho ya Kristo iku ndani yangu, kumbi maisha ya Mungu iku ndani yangu, kumbi basi ataishi maisha yake ndani yangu na atafanya, atatimiza matendo ya Kristo kupitia mimi ndani yangu. confronté à un défi. Na pale banetweka mbele ya ulizo ni defi munene ile, banetuweka mbele ya ulizo munene sana shebote. Minapenda kumionesha hatuna tena na bya kuwaza waza sana au kujuliza kusema zaidi pa ile mamambo yote Mungu alimfununia ndugu Branham. Kama kuku bantu bengariki na waza abaya shikisha mzuri mahubiri ndio kuna maulizo sema ingariki muiba Encore l'épine mahubiri ile ingariki muiba mumkuru aipite ce sont ceux qui na sont kwa bamingi concernés. ni bale ile mambo haina yabo, kumbi mwache ile mambo mumu endelee safari na Mungu. Shetu na mine na roho yote kusema Mungu alituma nabii wake, Dieu kusema Mungu alisema kupitia kinywa yake, toutes les paroles na masauti yote ya Mungu concernent ni yetu, et moi we na mii, devons nous soucier. na tunapashi kuitii. Quelqu'un m'a dit, Kuku muntu mwarinyonesha m'a parlé de ce sema alinisumburisha pai mahubiri, alisema il n'a utilisé Jovi là que des passages de l'Ancien alitumia paka maandiko iku mwangano la kale, touché ile ilinigusa comme un coup de poignard dans le cœur. sawa kisu banintwanga muroho. Il choisit lui-même ces choses. Eske alichakule mwenyele mambo Seigneur qu'il au ni Bwana njua alimufunuliayo? Est-ce que le Seigneur Eske Bwana parlait avec lui shalimusumburisha et ne lui a pas parlé avant shie njo alimusumburisha mbele que lui il ne parle? iye aseme? Et ensuite, nous avons une grande peine. Et nous Kisha dans notre coquille, kwetu binakuwa nguvu, tunarudia mulikanda yetu, tunaona sema ile mambo haina pafuashi yayo. croyons que les Munayu de l'Ancien Testament shie tukunawazia sema Yehova mwagano la kale njo Yesu Kristo mwagano jipya, na atasema mambo moya moya paka ile alisemaka pa Sinai, sur le mont des Oliviers, au ile alisemaka pa kilima ya Olivier, au ifashika nile alisemeaka qui ne peut pas croire ule ashiwezi ule ashamini hivi. Nikusema kumbi Dieu l'a dit. ashamini vile maandiko inasema, una imani yake Celle-ci ne le mènera pas. na ile imani yake haitamfikisha fashi. Nous laisser Tunapashi kujachiria qu'on nous dise ces choses. batoneshe mambo hii, Même si Pierre, hata kama Petro Marc, alifanya
hii kalamushu mkanda yake. Asema balisukumwa na Roho Mtakatifu, njoo bantu batakatifu balisema kwa upande ya Mungu. Kama tunebangalia balikuwa biote she tunaona sana baaminifu abapo batakatifu, lakini Mungu yone baona ni batakatifu balisema kwa upande ya Mungu. Roho Mtakatifu jori basukuma na ni makutano takatifu ile Bwana lita kutoka ila likombola ila lifungula ila libeba sawa mali yake. Amina. Hapa ninapenda tena nisomeke kintu tulisema mbele ya mahubiri. Hapa ndugu Branham anasema mili ubiri mashikwa kumukongo yulu wa banamuke kusema banapashi kwa batiifu bampashi wanza kutiba bwana yabo. Kisha anaweka mambo ya kutii, kisha anaweka hapo anaweka potire kusema kuti butiifu. Hii mambo panesha kukawa hii mambo abaishitukake tena wakati beku naombea mambo kweli abaipende tena kushikia hii njumbe beku naishi mu Amerika aina paka mu Amerika na mu Europe. Hii ni mimi niongeza muniremo beku naishi mu Amerika beku nataka bakushikirishishe kuonesha sema bo abaweza kwanza kutii. Sasa hapa jopa nafuata mama wakati yote muna ile muikario mushikapime kulita sema Mungu baminifu njuu amuna baminifu. Ini sauti ya nguvu. Mahubiri ya Bwana ni ya nguvu. Wakati alianza kubiri na sauti ya nguvu bantu wote walianza kumkimbia. Aliweza kuangalia kumpembeni yake, anangalia bale kiloko bali bakia nebonesha namwe ampende kunyacha fuatana na Jean 6:60 ni pale njo bali sema ima sauti ya mzuri. Bwana tutenda kwa nani tena? We peke yako wenjo kuna masauti ya bujima milele. Jean 6:68. Kisha wanasema hapa mwima ubiri hapa wanasema wakati yote amupende kuheshimia Bwana yenu, amupende kutiba Bwana yenu, amushikapime kulita baminifu njua muna baminifu. Mishi ile mambo mwe muri onja ainyone kama muri sema muluka kama amutiba Bwana yenu amuna mapenzi ya Mungu. Kuku bantu mingi bengu nasema yula mapenzi ya Mungu, lakini ni mapenzi ya bonjolo bomba nitaka sema ni mapenzi ya Mungu. Na bo ni mapenzi ya Mungu ile bobe nyeba nilitungia na njoo inakuwa kipimo yabo. Na ningu naisema leo paka vile tulisema kuna pita mamangaribi Mungu aliweka mwanaume juba bamudomine bamutawale kwa mwanaume kisha kuanguka na mwanamke ote anakatala Bwana shimudomine. Ni kusema pale anaenda kuliweka chini ya shetani ya mudomine. Na hii nishite changer hii sauti, shite retire. Ni neno takatifu ya Mungu, mnaweza kuisoma. Imangaribi hatuna hapa njoo kusema pa hii mambo, lakini mnaona kusema roho ya Mungu ili musemeshesha ndugu Branham muimahubiri moya hii mambo na mambo tena ingi juu tupokee biye kweneana na imahubiri bari ubiri 1963 miaka 2 mbele ya wamoneshe mambo yote. Sasa mimi napenda tulurie kumwanzo kubaminifu ba kumwanzo kule baminifu bali kwa kabote roho moya nafsi moya. Akwe muntu atamu aranza kusemaka iki ni changu iki kile ni changu bote bali anza kwa bintu fwashi moya kinene kupita biote. Ilikuya ni imani ya Mungu ile balikuwa nayo. Nyumba yako unaweza kuichunga, nyumba yako ni yangu kama inakuwa kutembelelea, lakini kia kimungu kile Mungu anetupa sheboti tukunacho
fashi yote ile tukunenda. ce qui nous lie. Na d'ailleurs njo kinye kinitunga muwazi Que nous vendions toutes nos maisons tujishe manyumba yetu yote, en un endroit, tunaenda kukusanikia fashi moya discuter du matin au soir. juu tuanze pa kukokotana kwanza busubuhi na magharibi te tusaidia kunini? Hapana, bali kuya roho moya nafsi moya, Ils étaient divinement bali kuya bene kuambatana juu kila qui est ici. pake hivi ima instruma yote kwa ikimbe inekalaka ikuna bambana mzuri jo paka vile na baminifu na bo banekalaka bene kuchangana ina njoo kukombanishana, lakini ni njoo bambatane ba juu ni mandiko takatifu jo ilianza kuleta ritme na mtu wa Mungu alianza kushimama kwa makutano na soma mandiko na bote 120 Tous les 120 ont été na pale bote ba 120 balianza kuichika beku bote ningiamo banengiamo entre les trois. bote wanachangana na baminifu na Mungu na ile neno bote binaibenea binebayala na mbingu ilianza kufunguka, Roho Mtakatifu ilianza kushuka. Amina. Tunapashi kufika ile umoja ya kimungu. Il ne s'agit pas de demander Hapa haina mambo ya komba. Eske unichika hivi frère Frank yako nasema une question ridicule. hii ni ulizo wa bubumbafu ya butoto. Frère Franck, pour Ndugu Frank ni nani? Njuu we upatane naye, en unité avec lui. njuu kwe naye pamoja. She bote tunapashi kwa bene kuambatana mumoja na Yesu Kristo, na ye Yesu ni neno, ye kusawasawa jana leo na hata milele. Ye ni neno milele yote, ye kusawasawa. Nous n'avons plus Na pale hatuna tena na roho ya tumankunji, tuku na Roho Mtakatifu. Leo kukule unasema oh mimi napendaka huyu, oh mimi napendaka huyu. Munyache nimioneshe kama we na mimi tunesha kupatana na Mungu pale, hautasemaka mie napendaka huyu nduku, mimi napendaka ule. Pale ni mambo ya umoja ya kutokea kwa Mungu, au mambo ya kwa haina tena mambo ya kinkunji kufuata bantu. Juu deja mwile wakati Paul aliandikia ba Korintia anseka chikache na Mungu kabulana kukule kunasema oh mimi ni kwa Petro, ule mwingine anasema mimi ni kwa fulani, mimi ni kwa fulani. Paul anabauliza nani alimkufi mwei cho ulizo leo tena na yu Il n'est pas de savoir si nous sommes mambo aina tukuyue kama wewe unambatana na frère fulani, wewe unapendaka fulani au fulani. Mimi napenda nikuye mwenye kuambatana na Mungu na neno la Mungu, na pale kumbi tutakuwa sasa mmoja katika chetu. Lakini nous sommes encore des personnes individuelles. kama tukubantu paka ba mankunji kutafuta tumankunji, Individuellement. Mais l'instrument principal, inafai batu connecte bote batunge mais la parole kinyewe kinye kia kutunganisha akina kushoto akina kumakiku mkachi, ile sauti ya Mungu ilitokea mbingu bali iko na fulilo kwa roho ya Mungu. Haleluya! Na hatuwezi kuongeza ile part ya buchungu. qu'est-ce que la vieille pâte amère? Munaiwa maana ya part ya buchungu. Et Dieu, Mama yangu alianza kungopaka Mungu alinyeza kuchomaka mikate sana, na tunaanza kumwangaliaka. que la vieille Munaiwa mkate ile isha kukawia, pati ya zamani ile isha kwa buchungu, pâte amère, ile pati ya kukawa isha kwa buchungu. une pâte pour pouvoir faire une Ni, la prochaine ni ile banachungaka njuu uchange kuile mkate utafanyaka tena, est déjà amère. ile nesha kwa buchungu shinjo vile, Pâte amère. ile njo pati ya zamani ya buchungu. À un point très très Tunafika pa point ya mafaa sana. Ile pati ya zamani ya buchungu ilikuwa kana leo ya sasa, ilikuwa kabutamu jusqu'à ce qu'elle soit bali changaka inaivya ina mimi, lakini niliangalia mamangu petite partie anabeba ka kipande ka ile pati de côté. anekeka kumpembeni, Portion, kale ka kipande kale portion de la masse totale kale ka kipande alikata ku ile pati suivante, la vieille pâte amère, njo kale kalianza kubakiaka, balianza kukaita sema pati ya zamani ya buchungu, nouvelle pâte banaichanga mpati ya sasa au pain. na mwile mkate ya sasa. Qu'allons-nous dire maintenant? Sasa tutasema nini? Cet ordre-là est Mungu sharileta hii agizo, Exode 12 na 13 nasema mashiku 7 point de pâte amère. katikati yenu kushikuye pati ya buchungu, Ensuite, instituer
Exode 12:19, kisha aliweka Pasaka. Na Frère Branham alisema ile mashiku 7 ni manyakati 7 ya kanisa. Hawezi kubeba kuipate ya sasa kwenda kubeba tena ya zamani, kwa kuongeza ile ya zamani inesha kupitisha kwa buchungu. Inafai kila mara kupata ya sasa kutokea kwa Mungu. Na shijo vile tuliona Muisraeli kila siku ilikuwa ni mani ya sasa ilianza kuanguka. Leo ni mani safi ya mzuri. Kesho ni ile pati ya leo inaoza, mnakuwa mavinyo ile mani ya jana. Mungu ni Mungu alisha kuchunga cha sasa jua kila kizazi, kila generation. Ile Mungu aliletaka ku reformation ilikuwa ya mzuri, lakini hapa sasa ile mambo ishakuisha, ishakuwa ya buchungu. Tunaamini kusema Mungu alisha kutupa bia sasa kwa neema mwikizazi. Na Paul aliandikia ba Corinthiens asema amuyu wake, asema ile pati ya buchungu inekalake unalabisha pati yote. Ni mwe Corinthiens 6 verset 6. Na tulisoma mujumerisha kuzurika ile Bwana alisema mutupe ile pati ya buchungu kusema ya bascribe na bafarisien. Matthieu 16 verset 6. Sema alianza kusema njoo ya mikate, kisha alibonesha anibafasirie. Sema niko nasema yule mafundisho ya bascribe na bafarisien. Matthieu 16 verset 12. Ilikuwa ni nini? Hatuwezi kubeba ile mafundisho ya zamani muile Mungu alishakufunula hapa sasa. Kila mara tulipima kuifanya, tutaanza kualabisha pati, tutayeke na kwa buchungu na biote bitaribika. Kumbi tunahitaji kia sasa, na Mungu alitupa hayo kwa neema. Minapenda tena nimisome kwa haraka maverse tena ingine mumbaru wa pili kwa Korinto njuu tushikawie mu 2 Corinthiens 4 kuanzia kwa verse yake 7. 2 Corinthiens 4 verset 7. Japo tukuna hii mari mu bikunduru ya bulongo juu hii uwezo mnene hii iko ya Mungu, ishikwe sa inatokea kwetu. Tuku byombo ya bulongo, lakini uwezo ile kundani yetu. Hii ni uwezo ya Mungu. Amen. Na hii injili ya Yesu Kristo inapashe kuya uwezo ya Mungu. Paka vile ni hakika Yesu Kristo yemoe njo Mungu alijifunula mu mwili. Kama Yesu ashikwe mnye Mungu ularonekana mu mwili, kumbi injili yake haiwezi kuya injili ya Mungu, haiwezi kwa uwezo ya Mungu, lakini yemoe njo Mungu kuyula byote mwene kubarikiwa milele. Tunasoma mu verset 13 ya 2 Corinthiens 4. Sawa vile tuko na ile roho ya moyo ya imani kufuatana na hii neno ya ndiko miliamini. Njo kwa maana milisema na she vile vile tunaamini. Njo kwa maana tukunasema vile vile. Hatuna bule na Bible bule mukanda ya imani, lakini tukuna roho ya imani ile ilikuyaka ndani ya bale bote sauti ya Mungu baliboneshakayo juu ni Roho Mtakatifu alifunulaka. Tulishikia neno ile Roho Mtakatifu ilileta. Hatuna bule na imani, tukuna roho ya imani juu Mungu alitusumburisha. Kisha anasema miniamini njo kwa maana milisema. Na verset 17 anasema kwa maana hii mangaiko yetu ya yuluyulu ya hapa sasa ikuna zala kupita kipimo yote bujito ya milele ya utukufu njuu
tukunangaria aina paibi bintu bikunapika kumacho, lakini pabila byashokonekana. Juu ibi byakonekana ni byakupita, lakini byashokonekana bio ni bya bitadumu milele. Ishi ni sauti ya bei. Hii bujito inaweza, wakati tunamwangalia Yesu, hii bujito inakuwa mpepelo. Tuliweza kutufikia tunapomoka, kisha mkono yake netulamusha, tunaweza kuendelea mbele mwimani. Haleluya. Hapa mverse 17 banasema, kwa maana hii mangaiko yetu ya kupita hii netufikia hapa sasa, we na mimi tunaweza kusema hii ni bujito, minashindwa kuivumilia, lakini hapa neno inatuonesha ni bujito ni bompepelo. Tunapaswa kwanza kuiangalia kufuatana na kilo ya Mungu, na pale mambo inashanje. Kama tunipima na kilo yetu, pale tutaona paka mkuki unapanda bujito bunapita, tutashindwa kwa kwenda na ile bujito. Lakini kama tunenda nayo pa kilo ya Mungu, pale tunashikia ima sauti, munitulie mie hii mangaiko yenu yote. Pale tukunashikia ima sauti, mukuye kwangu mwebale munachoka munalemewa, mitemipa kupumuzika kwa manafsi yenu. Tutashikia masauti ya ule kunatuonesha, mutule byote kumikulu yangu. Minapendaka kwanza kuifanyaka kila mara kwa neema ya Mungu. Amina. Na hii banaleta mana njuu ya hii sauti kunasema yulu ya bujito bwa milele bwa utukufu. Banasema ku verset 18 de Corinthiens 4, njuu shatuangarie paibi bintu bya bikunaonekana macho, lakini tuangarie bya shokonekana. Tunapashi kuangalia bya shokonekana sawa tukunebiona pale, uwezo yake itetufikia. Paul analeta mana verset 18, kwa maana bintu bya kuonekana ni bya kupita, lakini bya shokonekana ni bya milele. Tusome mu 2 Corinthiens 5 kuanzia verset 16. Njo kwa maana kuanzia hapa atuye muntu hata moya mkifuatana na kimwili. Pana hata kama tumuriwa Kristo mkimwili, lakini hapa sasa atumuiwe tena vile. Verset 17, kumbi basi kama muntu yuko ndani ya Kristo, anakuya kiumbe kipya. Anakuwa kiumbe kipya, mambo ya zamani napita, tazama kintu mwakya sasa kinaonekana. Verset 18, na yote hii ni kazi ya Mungu, ile ritupatanisha kupitia yeye na Kristo, ile ritupatanisha naye kupitia Kristo, na ilitupa utumishi ya upatanisho. Verset 17 anasema yote ile ni kazi ya Mungu. Haina kusema wewe unataka tukeleshe mambo mwa hivi, lakini umwachilie Mungu yeye afanye kazi yake ndani yako. Verset 18, yote hii ni kazi ya Mungu, ile alitupatanisha naye kupitia Kristo, na alitupa utumishi ya upatanisho. Verset 19, kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo na alianza kupatanisha ulimwengu na moya, mukubachiria manzambi yabo, na aliweka ndani yetu sauti ya upatanisho. Verset 20, kumbi ni njuu ya Kristo tukunasema sawa bala alituma, njuu Mungu ekuna onya kupitia shei, tukune misi mujina la Kristo, muichike kupatana na Mungu.
Il a fait péché pour nous. Ye alijifanya zambi juu yetu, ulashikuiwe zambi njushe tupate kuya ndani yake uwaki ya Mungu. Ndugu Branham alisema kashiku mwa hii sauti wazi wazi mu mahubiri moya, na mutavumbula mzuri vile baneisema juu tupate kuya ndani yake uwaki ya Mungu. Kupitia Mungu alijifanya yetu ukombozi, uwaki, utakaso. Juu yetu alijifanya biote. Hapa abaseme bule mupate kuhesabiwa haki kwa Mungu, lakini banaandika pasema mupate kuya uwaki ya Mungu. Amina. Tunaisha kuya uwaki ya Mungu ile ilionekana ndani ya Kristo, paka vile ni hakika alikuwa zambi juu yetu, shetu na kwa uwaki ya Mungu ile ilionekana ndani ya Kristo. Bantu bamingi abaishiki yake hii na hii ilikuwa ni mapu ya Mungu, ila alitutoa ukombozi moya ya upekee kwa neema. Nunasoma tena kwa verse 21 malengine, alijifanya alikuya zambi juu yetu, ulashikuiwe zambi njuu tupate kuya ndani yake uwaki ya Mungu. Haleluya. Hapana bule kupata, lakini kuya kipande ya Mungu, kipande ya neno lake, tunakombolewa. Sauti ya salama na ya furaha, vile mwimbo moya inasema, na hii ukombozi hatuwezi batukatalie yo. Wakati yangu inaisha, mniruhusu nisome tena kwa haraka Efesiens 4. Hapa roho ya Mungu kunasema kupitia mtume Paulo mwenye matamko kuanzia kwa verse 22, munamuna vile murazaka kuishi zamani, mupate kuvula ule muntu wa zamani ule kune lalabisha unaribika njuu ya tamaa ya bongo. Verse 23, kwa upana ya maisha yenu ya kiroho mfanike upya, muvale muntu wa sasa ule banamumba kwa picha ya Mungu, muwake na utakatifu ya kweli ili unatokea kukweli. Munashikia ni mambo kani hapa ndani ya Kristo, tunakuya uwaki ya Mungu. Na hapa banapashi kutumba bene kufanana na Mungu, se kwa picha ya Mungu. Mhebreu 1 banatuonesha sema Kristo ni picha ya Mungu. Hapa na shee banetufananisha na Kristo, jukile tutakuyaka akiaonekana, lakini pale kitaonekana, pale kitafika, tutafanana naye. Mu 1 Jean chapitre 3 jivule banasema tunaweza kuyamini njuni sauti ya Mungu. Kama leo tuneliangalia fatana na bumuntu, unatembea na mabeki fashi yote kupaka na sunkuta kubingine bila kukusa. Ile ni mpadunia, ile ni kumaungu, lakini mukiro ndani ya Kristo tunesha kuya waki ya Mungu. Na ible bujima bwa sasa bugunaria ndani ya mwili ya zamani njuu itoke. Hapa roho unaendelea na kusema kupitia Paulo kwa babantu banapashi kubaumba bali kufana na Mungu kwa picha ya Mungu, muwaki na mtakatifu ile natokia kukweli. Njo kwa maana mutupe bongo na museme kweli kila muntu kwa jirani yake, kwa maana tuko ba memba ba mwili moya. Verse 26, kama mnashirika
shifanye zambi, mushache yuwa ingie pa makari yenu, pa ile bishilani yenu, na mushimufungurie shetani njia. Kwanzia hapa sasa, verset 28, ule wote alianza kuiba shibe tena, lakini atumike nguvu sana na apate bizuri kwa mikono yake, juu apate sasa bia kwanza kusaidia bale banahitaji. Verset 29, mkinwa yenu mushitoke sauti ya tamo ya mubaya ya bule ya heshima, lakini paka ile kuna saidia kukuyenga pale ni pa mafaa, juu ipate kuleta ile baraka kwa bale bengu naishikia. Eske munavumbula hapa? Tunaluria tena mwile ndugu Branham alisema mwile mahubiri kusema tunapashi kujachiria mikono ya Mungu. Hapa bengu naonesha bantu bale banisha kugeuka, bale fai bageuke bafanane na picha Yesu Kristo. Ichika imambo na mini ichike ni ichike na shebote tuseme Bwana unipe neema, nijivule huyu muntu wa zamani, huyu muntu wa sasa ule rumba ulorisha kumba, huyu muntu wa sasa usha kumumba, lakini tunapashi kuvula ule wa zamani. Na mara ya mingi pale njope kuzuni sana, kama Mungu alimutoshaka tule muntu wa zamani, bilipashi kwa teketeke sana, akupashi kwa mambo, lakini Mungu ye aliumba kia sasa, anasema mimi nafanya bintu byote binakuwa bia sasa, bia zamani byote binapita. Amen. Lakini hapa anasema muvule ule mutu wa zamani. Tukunavumbula bintu bila biwezi kushimama mbele ya Mungu, na pale tukune bitula byote njoo tunayua kusema hii maungu yetu Mungu alitayarisha ikuye hekalu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na tunapenda tujitoe kwa Mungu na roho yetu yote, maisha yetu yote na baki yako. Tukunamuonesha Bwana utuichike pake vitu iko uolore tufanya bantu bana kwa bantu bapya. Fanya neema Bwana, leta uwezo, utupe uwezo kuvula biote bya mtu wa zamani. Hapa banaandika mu Efesiens 4 verset 30, musujunise Roho Mtakatifu wa Mungu ule ambayo alimitia muhuri jua shiku ya ukombozi. Kupitia yeye mulitiwa muhuri jua shiku ya ukombozi. Verset 31, buchungu bote, makari yote, bishilani byote, makelele yote, kulandiana kote na bubaya bote bupote katika chenu, bushimike katika chenu. Ni kusema mkifupi bibaya byote bishipatikane katika chenu. Verset 32, mukwe bantu ba bien, bakushiriki kuma mambo na kusameana paka vile Mungu alimisamehe ndani ya Kristo. Amen. Hii masauti ni yote kunatembea pamoja. Bujima milele bulo unatokea kwa Mungu, kuvula ule muntu wa zamani, kisha paka vile banatulisoma hapa tunapashi kuti kwa hii magizo. Hapa banaitonesha wakati tukunasema tunapashi kusema bia mafaa njuu ya kuyenga, njuu ile ilete baraka kwa bale bene tushikia. Kuku muntu mwari semaka hapa ya kawia, semaka mambo mwina muna, sema mina wazia niko nakumbuka kunikwa nani milikuwa baraka. Inawazia shebote tunaweza na sheku ufikili kama masauti yetu. Munayua mzuri nyene kuandika hapa 29 Efesiens 29 verset 4, mukinwa yenu mshitoke sauti ya tamu moya ya mubaya ya bule ya heshima, lakini mwanze kutoka paka ile kuna yenga
pale ni pa mafaa, njuu ile ilete baraka kwa bale be unaishikia. Mina wazie kuyenga kukupaka na mafaa, hakuna makutano au ikuwa hapa au fashikani, fashi yote kuyenga kukuna mafaa. Na wakati yote tunaanza kusema mambo, tunapashi kuichunguza bwepeshi kuna kama ile mambo ikuna yenga bengine bale be unaishikia, na kama baraka ya Mungu inaweza kuwa mwile mambo. Kisha banasema verset 32 verset 4, mukwe wema na kupendana sana pamoja na bengine. Nikisema bale kuna ushiriki pamoja na bengine, hii nayo ni mambo unapashi kuwa na moto upana kuingiana kabisa, paka vile bilikwaka kumwanzo katika chabale bari ya minyaka wakati ya mitume kwa neema. Mina amini senjo paka vile bitafika na kumwisho, hakuna muntu hata moya denzi kunituku nayo mapendo kamilifu, neema na yote ile Mungu alitupa bitaonekana mkanisa harusi kwa neema. Verset 32, et on a sema verset 32, mukwe wema ba moto bene kupendana na moto pamoja na bengine, musameane bene kusameana paka vile Mungu alimisamehe ndani ya Kristo. Mungu alitusamehe je we na mimi ndani ya Kristo kwa damu ya kondoo ile ilimwangika njoo kutupatanisha na usamaha ule iko chini ya neema, na usamaha iko chini ya ondoleo ya damu ya Yesu Kristo. Ule kuna usamaha muro yake, na yatanza kurumiana na yatanza kusabwa na yote batanza kuitupa mbari ya kusahabu. Lakini ule ashiwezake kurumiana anapashi kujiuliza kama na ye alisha kupokea ka usamaha. Munayo kusema ni ule publicain, ule Bwana alijioneshaka, ule Bwana alijifunua kwake, alisema ule wote miriba mitalurisha. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni neema ilimfikia. Tunaweza kwa bazuri wema pendana na moto pamoja na bengine, tunaweza kwa beni kupendana pamoja na bengine mkimya. Njoo mara ya kwanza mimi nisema ni mkimya, mimi nisema mishipende kuangusha mambo hata mtu moya. Mara mingi baminifu abekalake na hekima banikalaka bia unafanya sans shoka mpori, na ni kumwisho sasa njobe unavumbula bubaya, na ile bubaya balizala. Njo kwa maana Bwana wetu alisema bantu ba mwi dunia beku nakiri kupita ba batoto ba ufalme. Hii ni mambo kwa Luke 16 verset 8. Munyoneshi imani ndani Yesu Kristo. Eski ni tutosha akiri juba kushokwamini boba kwe na akiri kukuma sauti ile abawezi kusema ile baminifu bengine banikalabe unasema juba na yu asema itebazaria mambo, itebazaria michoko njua ile mabongo au njua ile mambo baritosha. Lakini baminifu bo beku nasema pasho kushituka kitu kukula kunasema mambo ituila na wazia mwingine na yana ibeba ile mambo inakuwa ya bia kweli, mwingine na yana ibeba sasa yani yakikisha na banazambarisha ile mambo dunia mzima. Hakuna namna kugeuza tena ile mambo, na hakuna mtu hata anaweza kutengeneza hii mambo. Itakawia mashiku ngapi? Leo Mungu anetweka mbele za macho, sema tuvule ule muntu wa zamani na biote byake, tukwe bantu bapya kwa neema muyote, na yote ile tuko nasema ikwe baraka kwa bengine, ile kubaraka kwa bengine ikwe ile pale panekaria baraka ya Mungu. Na baraka ya Mungu inekaria pa nini?
Paul aliandika sema hii sauti ya Kristo ikale mutele sana ndani yenu, mujionye pamoja na bengine, na mwimbe mazaburi, mwimbe mimbo kwa Mungu wenu. Kama roho iko yene kutengamana, mimbo itaanza kuvuia kukinwa, na ile mimbo, kisha mimbo masauti itatoka, kisha masauti itakuwa ni kuabudu mkiroho, na Mungu anaweza sasa kujitukuza na kuhakikisha neno lake kwa neema. Verset 32 ya verset 4, mukuye wema bamoja na bengine, na moto bamoja na bengine, murumiane bamoja na bengine, vile Mungu alimirumia ndani ya Kristo. Usamaha ni kwenea, upatanisho ni kwenea, biote bali tupabyo kwa damu ya kondoo. Tuchunge sauti ya Mungu muroho yetu imangaribi, tuichunge muroho yetu na tumshukuru, tumpikia asante kwa imani, vile ashituombe bibintu tu, lakini atetupabyo na atetusaidia tumikie sauti juu ye na ye apate kutimiza ile sauti yake kupitia shee kwa neema. Mungu wetu ni Mungu wa neno lake. Alituma nabii neno juu ya kuita bibi harusi neno kutoka, na mimi napenda nikwe katikati ya bale na wewe vile vile. Amina.